Hi guys, tara kuyugi ko kay malakaw na punta. For today's video, naay na pong bukid ang atong suruyon. Nagsakay demig jeep para makabot sa area. Gisugdan jud namo og warm up og pag-ampo. Thank you Lord kay maayo ra tong panahon. Nakaani na ko kaduha last year. Dako man kagkausaban sa trail after sa bagyo og linog last year. Dosi di mi kabuok ako'y nag-lead ani nga pa. Most of the trail jud kinara jud sa sapa. Since summer months wala kaayo tubig sa sapa. Ang atong maagian karon ang mga dagkong bato. Tan-awa kung unsa kauga ang sapa. Nihapit mi aning cave nga gamay. Ug ni padayon gihapon mi. Nangagda man si kuya nga magbutong lagi mi. So nakabutong mi halfway sa Montreal na wala among kauhaw ug kagutom. Cheers! After 30 minutes ni proceed na mi sa agianan padung sa falls. So halfway na mi sa Montreal. May gali ni Landong kay makachuy-chuy ra jud lakaw. Akong gingon ganina mga dagkong bato among maagian. Tanawa unsa mi ka effort makalakbay lang jud. Nari jud mi makapoy kay dagko kay lakang. Pero naabot ra jud sa Himbabawod Falls. Og naay gamay nga rock climbing para maka-exit. Kaya pa man siguro padung gawas. Pero gi-enjoy ra sa gyud namo ang view. Og ni humol kadiyot. Since alas 12 na ning orasa, na feel na namo ang kagutom ug kauhaw. Og nakagawas ra jud mi. Og sa sunod na pud nga lakaw, bye-bye. Barag tutski oy.